Breaky. Breakfast muna tayo. Sorry. Breakfast before the run. Ano niya ang pantry dire? Kitchen. Natawag ano dire? Na sila free, ano ba? Late night supper, free noodles. Pero wala na mong ha. Naglook mong kalibanga. Time check is 4 a.m. Gun start is 5:30. How's the weather of the... Where's the... Dora yung giluto. Okay, check na ko ang... Kani o. Asa? Isa po the... Kani, ako yung bukas ang Twitter. For that, matos ako sa gawas. Check na ko ang katugnaw. Weather. Chinilas na sa ta. Muna kong costume muna. Costume. Check na to ang katugnaw. What the ha? Katugnaw. Kaya man. 9 degrees Celsius. Katugnaw. Pwede tugnaw Kaya na. May ulan. Kadugnaw. Grabe. Cappuccino for my mom. Ano this will work? Walang bandang microphone. Yeah. Gusto ba rin mo kayo? Alright. Bye for now. Katugnaw. Grabe katugnaw. Nanindog na akong balahibo. O, medyo ni-crack ng itlog gamay. Cracking the eggs. Okay, bye. Bye na. Sayang. Abtik mo kayo niya lang. Gusto mo na lab? I did it. Okay, si Doc Bai naka shorts at 4:50 in the morning here in Taipei. Hi guys! We're going to the starting line. What asa ni? Ay, dirita mo sunod sa ilaka. Sento na lang. Mga guys, tara sila. Okay guys, magsakay sila kay... Ay, asa na italab? Nagunaon na ako mga guys. Sorry guys, na wrong number ko. Astilandoki. It's cold. And it's cold outside. Suspect. Mag-warm up na din niya sa may Taipei main station. Diri para ang kirig na si Doc. Taipei main station. No na nga ako ang sexy runner mga guys. Check in. Behind the scenes. Dira Ito mag-dog drop. Dali mo tagapon nila. okay. Diretso na ta. Yeah. Mo na nga bagdalon niya ato. Bantay dali, di man gusto palit kay mahal daw. 250 NTD mga guys. Naharang. Kaya buhat. Bit-bitan ito mga... Ano saman? Kanang mga nagdalag mga salakot. Kana guys. I-drop off pa na nila. Kana. Ako yawa sa akong runners. Isip ko na akong runners. Nagdalag pa niyo. Taiwan National Museum. Let's go! Wait. Ang isa na nga, let's go. Ito na na. Let's go na. 30. Wait, bye. Run for change! Let's go!
Hi guys! 这里呢是最重要的，所以 Race 健康 expectation 5 and 15，请大家务必注意自己的身心状态， guys! 加油！ Go, I watch! 全马的选手。 Videoing. Guys, pwede naman bandit diri guys. Laban ng mga bandit din guys. Dagan kayo, di ba ilan? This is Chiang Kai-shek Memorial mga guys. Wala ikong nagkot sa mga ilang. Kaya di na daw imamalik na rin ni Doc. Masingit-ngit video na lang ta guys. Love Street over here. This is 1K sa akong watch guys. 750. How are you 1K Doc? Ito yung storya. Mga guys, this is 2K. Nagihapon sa Chiang Kai-shek dapit. Nag-start kanina mga guys. 2K namin sila nag-start pa. Pero it's hayag, pwede mag-video. At so this is 3 km mga guys. This is 3K. Let's go, let's go. Sexy, sexy love. Checking the jacket of my lap. It's okay. This is 4 km mga guys. Sakto ra gid ilahang 4 km. 27 minutes. This is Zongshan area mga guys. Uy na yung picture. Sayang. Wala makakita mga guys. Mo niya among gipuy-an sa una 1 month ni Doc. That's Maki. We're there. Grabe na puyo sa una for 1 month. Diri among hospital. And this is 5K mga guys. How are you, Doc? At 5K. Don't let us eat, ha? Uy, nay pa banana, nay pa soft drinks. Merg di lang ta mag soft drinks, no? 100 meters na din. 100 meters, di ba? This is aid station at 5 km. Magurami nag-sports drink at 5.3 km. Are you ready at 6 km? Ahon, Doc. Ahon over there. Asa na ang ahon? Camellia, guys. Dinha, guys. Ahon yarn. Pacers. 140 pacers na by sa 21. Narang pa-hype, guys. Pa-hype. This is ahon. Grabe, nista ko daw, guys. Lagi namin diri. This is CR mga guys. CR si Doc. Asang ladies? CR mga guys. Kaya na mag-CR. CR ni din niya mga guys. What is that? Nice. Yan, nakita ang lubot guys. Pistik kalabo ko na magipantayan. Kita niya yung lubot. O nila pa-hype diri guys. Woo! This is 8 kilometer mga guys. Manghiyan tabi ni Doc dira o. Ko ka? This is 8 kilometers mga guys. Present na ba ang all sa picture taking? Present, lovey. 10K mga guys. 1 hour and 8 minutes. Unofficial. This is 11K photography mga guys. $11.44. Guys, welcome to the untying of the shoelace of Dr. James Kenneth Motes.
Ah, daghan kayo, oh. Wow. Oh. Asa na ni diri, Doc? Ahon na pod. Naihianan. Or isahan na daw ni Doc ang kaihion diri. We are heading Taipei 101, mga guys. There. Sub 5 Pacers. 42 km. Dinhi guys, mag-separate ang 21 of 42. Sila mag-ahon over there. Daghan po nag-21 mga guys. Officially 13 km. Heading Taipei 101. Uy, no. And this is ahon mga guys. Nana sila sa silong mga guys. Pero Taipei 101. This is officially 14 kilometers. Sunrise! 15 kilometers. 15.4. Ang tagal. 我跟得很紧哎。干嘛干嘛？朋友加油，朋友！ Na namin sa stadium guys, magtuyok-tuyok na ang 42K din he. Okay. It's okay my love. Can keep up. Huy, racing saan ka guys? This is 16.64 sa akong watch. Let's do this 16 km mga guys. Officially 17 kilometers mga guys. Kapit na may mabot sa 5 sub 5 balloon. Inhabol ni Doc na. Sponge. Guys, mingaw kayo ang sub 5 na pacer. Ay, kamingaw. Sub 5 balloon pacer. Nandiri si Doc. Rest mga guys. Water break. Ay, excuse ang 5 pacer. CR. It's ahon over there mga guys. Oh. There, oh. O na ang 5. Saan ka din nakakitag paahaw na ibay. Taga nahag-aw. Taga bawag-bawag ang bridge. Oh. May ahon, tapos may padirit. Oh my God. Ahon dito. Padirit na po dire. Hi guys. Si Doko, nauna. Namalik may din hiya mga guys. Malipot-lipot na siguro dire. Pahayat guys. We're reaching the official 21K mark. Mga guys, 2 hours and 28 minutes. Official 28K. 28K, 21K. Nainag baseball mga guys. Sana KM Doc 34.1 KM. 2 hours and 44 minutes. Officially 24 km, 2 hours and 48 minutes. That's the Purple Bridge. Okay, so, ay, nasi Doc diri. Hi, Doki. Rainbow Building.
Officially 25 km, 2 hours and 55. 2 hours and 55, Doc. Water break, mga guys. Whew. Bahala ng balon. Tubig. Dahil ko tubig. Ayun na. Nag-skateboarding sila din ha, mga guys. Ayan. We are now at 26 km, 3 hours and 2 minutes. Officially 27k, 3 hours and 9 minutes. Mga guys, 27k. Sports drink. Sports drink and water. Ano to ang balon sa likod, oh. Let's go. Officially 28k mark, 3 hours and 17 minutes. Officially 29 km, 2 hours and 24 minutes. Sports drinks, mga guys. Naguna na ang pacer, guys. 30k. Officially 30k. 3 hours and 31 minutes. Laban mo na, guys. Chinilas, guys. Laban ka dira, Doc. Sa imong katapa, Doc. Dari na siya mag-U-turn, mga guys. Uy. Oh. Windot na sa U-turn. Nabiyaan namin sa sub 5 mga balloon, guys. It's okay. We will relax, save our energy, mga guys. 10k more. Officially 32k. 3 hours and 45 minutes. Oh, nice kaya mga flowers, guys. Taipei 101. That is my lab. Go, my lab. Go, 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 go. Officially 33 km. 3 hours and 53 minutes. Taipei 101. And airplane. Kamatis. Ano ko, fresh rice. 35:47. 4 hours and 4 minutes. Official 35 km. 4 hours and 7. 36 km dyan, mga guys. Sa ahon, mga guys. Saan na kaya si Doc, mga guys? Labi na magsigbinaktas hantod finish line, guys. Whew! 37 sa ako ang watch. 4 hours and 21 minutes. It's very ganda, guys. Oh, look at that. Officially 38 km. 4 hours and 30 minutes. Officially 39 km. 4 and 37. Officially 40 kilometers. 44. 4 and 44. 42 is 4 and 51. Officially 41k. Woohoo, 41k, guys. 4 and 51. Finish line na, mga guys. Finish line na, mga guys. Lord. 5 hours, 42 seconds. Woo! Look at that. Oh, my lap. 5 and 15.
love is here. Hi guys! Welcome to the finish line, my love! 5 and 15. Congrats! So how's the race, my love? Short pa more. 60 short pa more. Nabikog kay Tugnaw. Xie. 不容易啊，我们多小时的坚持啊。 Thank you. Armeda, dili ko sugapa. Dili ko sugapa. Ha? Welcome to the vlogging. Paano yun? Ana. Yay! Kana siya po, kana naka-orange, red, orange, yellow. Grabe jud ko ayo na siya. Grabe kaya itong experience sa iya nagsunod. Woo! Love it, Taiwan daw. Love it, ang imuhang ilok. Thanks, love. I don't know, my love. Let's shop in. Dagan kay shop boot bag. Okay lang yan, guys. Let's do this in Osaka. Nagpakita na si Doc sa iyahang hubon. It's kainit, guys, here. At least, daghan nag-join. Dili kayo mingaw, pero hastang inita. It's 10:52 in the morning. Hydrate si Doc. Drink up. Sayang, nabikog si Doc. Kaya unta kay na mo ang sub 5. No excuses. Thank you. Moni ang palutbag ni Mayor din. Moni ang palutbag ni Mayor din. Guys, daghan kaayo, guys. Si Doc, guys. Sheshe ni. Okay. Dito magbutuman diri, guys. Kay daghan kay gihatag ni Mayor. Asa? Okay. Okay, guys. Amo sa iyo amo hang time sheet kay bisig wala may time, official time. Okay, let's deposit our time chip. Time chip over there. Na ang mga bus din na nga magkatod sa amo, guys. Sakay mi ana kay isod kayo. No sweat kay ang 42K oy. Purpose ng inita. Ha, pagtong. May gain ako sunblock ang mga skin din ha, ang mga talongtong. Guys, pag mag-uli ka sa imuhang chip, patagan kag 100 each. Pero picture finish. Love, I want a picture there. Bye. I have money. Money. Cheers ako din niya sa finish line. Luy, kaya ako ang love. Grumpy na kaayo siya. Hi, love! My love is cold. Ako bahala na. Ay, ano ba yan? At least na ay mga magsundo sa mga bus. Nice din ha, oo. My grumpy husband. Ito na po yung sundo namin ng mga buses. Nice view. You wait for your turn. Oh. Mag-snacking ka nga para hindi ka luya. Do you have the bread over there? Sama ni akong bana, uy. Pa-baby kaayo. You have your croissant there. You can eat that one.
Wow, guys. Video na ko. Sana ka. Video me. Lang. Racing shoes, magug kay ni ang attire mga guys. Murag, nag-heel si Doc karon. Has the croissant, choco croissant. Ana, fueli. Tanawa ang box office pila. May pa sila o naka-attire na sila kami. We're wet and wild. Wala magud mi nagbaya na ilahang bag-bag. Nga tag 250. Ano palit? Do you still need that? Sa lagay nga yan? Ikaw lang. Ako ning ikuan diri ikula. Ikula is unsa man no? Guys, manakay na gid mi ni Doc para mahumana na iyahang pagka. This is the bus ride padulong sa downtown. Naamagod mi sa Kalasangan gigibutang ang finish line. Pero nice kaayo ang unsa. Tanawon daw nato si Doc kung saan siya pag magnaog na siya. Kaya mo yan, Doc. Hi, Doc. This is the first challenge. Munaog sa stairs. Meow, 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 meow. Meow, meow. And that is Dr. Montes after 42 km. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kaya ito dami din hiya guys sa starting area. Ano ba niya nga area lab? Wala mo katuod diri. National Taiwan University Hospital. National Taiwan University Hospital ang gi-stopover na mo. Okay. Thank you, bus. Mga more than 10 minutes pud ang ride. Only one stop lab. Diri lang yun i-drop off ang mga racers. Racers, joggeries, runneries. So guys, mo na niya ang amuhang after race. Ganda mo. Dagan pa more. Kaya kay ni Doc, oy. Racing shoes ko na, oh. With the high heels. Murag na sila gina-develop. New, building. Oh, daghan mga racers. Joggerist. Si Doc kay sexy masyado. Nag-short shirt. Nga nung nag-short shirt ka. Dako ka magpa. Sa lab. Gitugnaw na si Sir. Meow, 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 meow. Magkaya matabog ito sa Mao, dili maligo og tugnaw si James. Kamarulan jud ni siya. Mabaligo ko niya. Ayos daw ma. Pas mo ko, bahala ka niya. Kahiyon di ako. Oh my God, show me. Show me the 12 degrees. Mona. 12 degrees? 16 man di ay. Show me. Hangin man. Ayun na. No excuses, my love. Tagam, ang mga nag-short. Ihas ng tugnawa. Ha? It's the Ministry of Education at the back of Doc James. You're in Taiwan. Tai 2. Tai 3? Ha? Nasa na ipabag mga guys. Inaana ang taang mo ang bag. Wala minamalit. PR ba? Kahiyon ka? Kalibangon. Ayun po. Inaana mo tabok ang nag-marathon. At 26 seconds. 24 seconds. 23 seconds. Ang sinaw. Tabu ni Doc. Tabu na. 14 seconds. And this is their moment. Turn to memories. Wala ni siya ang future here in Taipei. Guys, saag na mi diri sa Taipei main station. Oli na mi. Yes, shower na gyud ko pinakatugnaw. Taipei bus station. Sure ka? Yes, of course. I will not redeem.
Asa man ka, Dok? Hapdos ako ang dinhiyaw sa akong bra. May ginakaihi talab sus more should to ang naka-uneasy sa ako akaron naglakaw-lakaw. Nay mall din ha, Taipei City Mall. Teacher ni mawala kay nagod si Doc. Sabay lang ako kay Doc. I'll never go wrong. Nasa man ka dong? Nag-high heel. Y3, dinhi ata mga guys sa Q Square. The coffee is very inviting. Huh? Oh, ka-nice here. Oh, pagkauna na guys. Wow. Treat yourself guys. Inaana, magbaktas pa uli. Gika nag 42K. Hoy, buang! Buang man ni ako ang bana, oy. Nag-monkey-monkey style. No. Monkey. It's a sunny Sunday here in Taipei, race day. Ang akong lab, dapat mag-cold bath. So, nanami guys, sa amohang hotel. City Inn. Over there. Saya akong aura-aura. Saya akong PR, aura-aura. Huwag ka aura-aura. Kay grumpy akong bana. So guys, diri, mga pinami. Hi guys! We're back at the hotel. That's coffee. Coffee. Cappuccino. UCC yan. Pero walay sod. And this is finally us. After 42K.